Pasari aminata sura gberela obenana kana fanga badi ni ayami fola ambulu sise alhamdulillahi rabbil alamin ni nunu ye ni demani mabe Allah taala ko keto fola o kuma kanye munye rabbana anti ala haula'i adalluna ala an kanya mo nunu le an lafili nunu le an égaré فآتيهم عذابا ضعفا من النار على أو من ينفع كم دماني premier tena jabila do tena bola on ka toroyala ala أو من ينفع anka kotigu anka nyamoro les responsables qui nous ont égarés les chefs minu ye on la fili ala jankata milani me on ka ye on ta double la oluka jangata mi me on kan toroya mi me on ka toroya nyo fla laburi oluka akela si c'est ça soit mi tu me nyini na fo mo soro olu yere dama me malheur le souhaiter nyoye ni on ta 100 degrés ala yes 200 degrés la anganya mo taka ni on ta 300 degrés ala yes 600 degrés la nunuka ala ikana dobo ka jangata la ele toroni me ikanya mo toroni me comme solution ma soroka ko la noya awye kuma chamandam nana machamandam nana alami dali yeddo fara nunu ka torya ka nunu le an lafili muna ala nunu tume kuma fo an ye silamaya la kira ma fo ama sabati kira yoro an enseignement ma fo ala yere ma fo mais nunu ye an diaboya kan an bla silamaya bara dola o yere hakilina tawla o yere miriyawla bi kalika fo ko lule cidenye ko silamaya dila olu de ma dibirla cila olu no ka karanfawle ma ko kana an wele. Aujourd'hui quand nous regardons la religion, il y a tellement de sectes, il y a tellement de branches mawdo hakilina taw kan ka la do dina la su anitle e ma do fana kenime ka tugu olu ko bi kalika fo ko cerveau to olu la wala ma hakilite ka miri. Comment est-ce que ibe ala keratoy exemple parfait do Allah taala ko ko Muhammadu de ke misaliya dafani exemple parfait ni mesetola e bolo chogodi ka tugu ma do ko adamaden senfla min sato ko ale ko nine ka kan ka ke e yere fana me son ka tugu ako ola akadine ye aw me toni ne bonda kono est-ce que eti yere kuma nyinga ka foko ekela yere kuma toro ya fimbaye ebe nunu kame o kanyamo ma o ka kalamfa munu yo lafili o ka shayku munu yo lafili o ka ma munu yo to ala so bonda kono ala nunu de aw nafili ala mi dali ye do fara nunu ka toro ya ka on ka toro ya nyona fla yo fara olutaka ça va servir à quoi? Tu es dans ce bas monde là quand on te conseillait. La seule réponse que tu avais, c'était toujours de taxer les gens de Wahhabia. Je vous jure, si tu n'es pas Wahhabia, si tu n'es pas sunnite, et si tu meurs, ni Salah kasorite sunnaka, idjomake sayala. Ni mogo Salah kasoro sunna tibulo, ala kera fota na ketaw, aka minfanye kwa nyake, adana yoro minanye danyi, ayang ben kabo yoro mikaboy, ele mogo sato kito slamaya branchi berela, mini kira katasla tekelenye, donc à faut qu'il domake sayala sika eretala. Il n'y a pas eu deux prophètes chez les musulmans. Il y a eu seulement un messager, un prophète qui est le dernier des messagers des prophètes. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple à suivre. Niya le toy, ka kumakan toy, ka katasla toy, ka kalalilikan toy, ane faout mesla ni neka, ne bemaout mesla ni neka, on ka karamo ben isla leka, on ka mori ben isla leka. Oye e ka choye mote ala kara katasla ye ni koni sala kito bonda kon ni sala kito tasla ka ikela tonoliye iyere makiyamando aslamo ni misa belebele lo nete nin tunkalo ni ne tunkalo lo mi adamade ala ko qur'ana kono ko dobo o bolodo o dalaka o nyina sigi o boloma abe nimisa ala munane ma ala kera tasla ta munane ma to Muhammadu tasla ko abe aboloki aba boloki ne nyabola nunu fe ko to ka momili baw no ka basambaw la abe nkono ka fo ko tunya tumo bolo ka soro nunu ma mawele ka ta sunna ma ikana saka soro ite sunna ka de ni sala ki to sira bereka ite sunna ka adon ka fo idoma ke sayala sikatala kira era do yo fo anyi
ko bolofara 73 k'a bɛɛ bɛ don tasuma na sika t'a la kelen pe le dɔtɔ arijinɛ kɔnɔ kelen pe sahabaw ko kelen pe nin ye mun ye ne muhamadu bɛ min kan ani aw ni ne bɛ taa sila min kan maa minnu kɛ t'i bolokɛlaw la o ma labasanin don a la o ma nin diina mélanger o ma diina ta ka bɔ o ka karamɔgɔ hakilinata n'o miiriya la o y'a ta ne ta tacogo la sika t'a la olu le bɛ kisi kiyama don kira ka hadisa lɛ hadisa min don a sabatinin don groupe bɛna tilan ka taa tilan yɔrɔ 73 silamɛw kira ko k'a bɛɛ bɛ don tasuma na nin kuma ka kan ka an interpeller dɛ a bɛɛ bɛ don jahanama kɔnɔ a bɛɛ b'a yɛrɛ ye takisɛ wulen na fo kelen pe nin ye jɔn ye o de ye ne muhamadu bɛ taa sila min kan silamɛw kuma wɛrɛ t'a la karamɔgɔ min n'a bɛ kuma n'a ko Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ kumakanw sabatini mɛ karamɔgɔ min n'a bɛ kuma a bɛ hadisaw lana kira ye nin fɔ a ye nin kɛ o de ye alakira taa sila ye mɛ min b'a fɔ ko ne ko hakilinataw bɛ bɔ ale yɛrɛ de la a bɛ maaw wele n'a yɛrɛ miiriyaw de ye silamɛw ni k'i ka diina ta o ma walama anw kalanfa suko la anw karamɔgɔ suko la a ka suko kan anw bɛ baara kɛ o de la ele kili yɛrɛ ma dɔnni ye dɛ ele kɛli yɛrɛ ma tɔɔrɔya ba i ka ɲɛnamaya la an b'a f'i ma sa kun yɛrɛ ma kɛ e bɔli la parce que e ɲinana k'a fɔ ko ala ye cɛ dɔ le ci ka na duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ma danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma ala ko cɛ min ma kuma a ni diyanen ko la cɛ min ma ni sagona kan fɔ a ye min fɔ o bɔla Alahu Taala yɔrɔ cɛ min nana ka na anw wele ka taa nɔrɔ ma ele bɛ se o kumakanw tola ye cogo di k'i ban o kumakanw na ko anw faw ni an bɛnbaw ka taasila anw ka sɛyikiw ka taasila anw ka karamɔgɔw ka taasila e bɛ se taasila kula dɔ kereyela cogo di silamɛya la ka sɔrɔ silamɛya yɛrɛ karamɔgɔ belebele bɛ an faw ni an baw ladilikan don nin ladilikan bɛ fɔ ka bɛn don de ma nimisa belebele natɔ don min an ye ninnu kumakan mɛn ala rabbana an tigi ala haula'i adalluna ala nunun de anw nafili anw tola nunun de kɔ fa'atihim adaban di'fan minan nar o bɛ t'o la olu tun bɛ maa minnu sabote tiɲɛ bɛ anw de bolo aw bɛ baara min na baara kuntan don n'o y'o yɛrɛ ye jahanama kɔnɔ aw y'o kumakan lamɛn o kumakan ye mun ye وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أنت تاني كما كوكو بايدة أنت ما منو جاتي ما جوغي كو تسلا نمكا أن يرى نانتو لولا جهنم كونو يو سبحان الله أن كان انتو كو يناني جهنم كونو أنت مو لولا يكا فو تسلا نمكا o ka tasila maɲi o ka bolofara maɲi mais anw ɲan t'olu la jahanama kɔnɔ yan dɛ anw tun b'olu le kɛ maa juguw ye maa kuntanw ye ala sɔsɔlaw ye ala kotalaw ye silamaya tiɲɛnaw ye mais anw ɲan t'olu la jahanama kɔnɔ n'an ye an kɛnin tɛ ko n'an m'an yɛrɛ jate la an t'o ye an cɛ ma o don a tɛ se ka o ye wallahi a tɛ se k'o ye maa minnu tola kɛra ka taa sila kɔ maa minnu sɔnna silamaya ma a taliko ɲuman na ka to a kɔ baara la ele ni olu bɛ se ɲɔgɔn yela so kɔnɔ cogo di e ye diina ta walama e yɛrɛ y'i ban komi maka kafuru y'i ban cogo min na o tun bɛ silamaya kɛ kolakolon de ye o tun bɛ alakira kɛ fatɔ de ye o tun b'a kɛ kunfɛ kumafɔla de ye a n'a ka sahabaw n'olu fana y'o yɛrɛ jahanama kɔnɔ anw tun bɛ maa minnu jatela fu nkalon kan olu dɔ bi an tun b'olu le yela tiɲɛnikɛlaw ye fili tun b'o bolo an hakili la وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أعدو سبحان الله اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار سبحان الله يا لو أو يرلي تمارو أم نيان تو يلا anw tun bɛ maa minnu sabote anw tun bɛ maa minnu mɔkɛ o n'o ka hijabu nɔɔni ninnu n'o tɛmɛn'i la o ka faninfinw kasa bɛ bɔ n'o tɛmɛn'i la anw tun bɛ ninnu sabote anw tun bɛ ninnu bɔrɔbɔ anw tun bɛ yɛlɛbɔnna kɛ o la anw tun b'o sabote subhanallah an faw ni an baw i fɔta ani kɛta
ni dina limaniya min tila i kana dina sabote de nunu kuma kan lajɛ kurana kɔnɔ attakhaznahum sikhriya am zaghat anhum al-absar aw ye nunu muminu jate ma fu de ma kuntanw de mais tasuma la yambi aw ɲatɔ la dɛ anw tun bɛ maa minnu kɛ maa kuntanw ye anw tun lanin tɛ minnu la an kɔni an ɲatɔ la dɛ alaw taala ko kuranɛ selimanba kɔnɔ inna dhalika lahaqqun takhasamu ahli nnar muhamadu ne alaw taala bɛ kan ka kumakan min f'i ye nin de kɛtɔ kɛlɛ ye jahanama dungow ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna kɛlɛ kuma minnu lɔlen tɛ on se moquait de on les traitait de tous les noms mais ils ne sont pas avec nous ici aujourd'hui obini nyashi oni ɲɔgɔn cɛ vraiment anw ne tun ye lahalatɔw ye anw ne tun ye maakuntanw ye anw ne tun bɛ kan ka yɛlɛbɔnna kɛ an yɛrɛ la an ɲɛnɛ k'a fɔ k'an kɛlen bɛ ka ninnu saboter ninnu dama bɛ wuli ɲɔgɔn na ye o bɛ guerrew la wuli ɲɔgɔn na ye o bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ni ɲɔgɔn sɔsɔ daminɛ ye ka sɔrɔ arijinɛ kɔnɔdenw lanimɛ u ka arijinɛ so nɛɛma kɔnɔ o bɛ kan ka dagamu o bɛ kan ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais ninnu bɛ kan ka ɲɔgɔn kɛlɛ o kosɔn silama mumini n'i ma kɛlɛ k'i to i ka diina kan komi ala kɛra kɛlɛla cogo min abubakar kɛlɛla cogo min umaru kɛlɛla cogo min usmana kɛlɛla cogo min fo kana usmana kana tigɛ ali fana fo ka ali bɔnɔ a ni la ka umaru to laseli la fo kana muru don umaru kɔnɔ ninnu kɛlɛla k'o to tiɲɛ kan m'a fɔ alimami bɛɛ ye m'a fɔ wajibilikɛla bɛɛ ye ni e ma kɛlɛ k'i to nin baara la ala ko kan a dɔn k'a fɔ k'i tɛ foyi kan nkalon kɔ un prédicateur maa min bɛ kan ka ala ko lase wallahi n'i ma kɛlɛ n'i ma juguya ele ye sigi k'i yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ est ce que ne ye tiɲɛ kan wa ou bien ne bɛ kan ka adamadenw diyanɛkanw de fɔ ye ka tɔgɔ sɔrɔ sinon maaw tɛmɛna e ɲɛ minnu tun ka di ala ye ka tɛmɛ e kan minnu tun ka surun alaw taala ka tɛmɛ ne ni e kan olu jɛbɛla olu kɛlɛla olu nenina n ko sahabaw nana ka na ala kɛra sɔrɔ mata nasrullah ala kɛra tɔɔrɔya dɔ bara wara dɛ ala yɛrɛ bɛna an dɛmɛ waati juman do wallahi maaw y'o fɔ minnu kɔnna anw ye mata nasrullah muhamadu a kɛra sɛgɛ ye dɛ hali ka taa lɔgɔ la maka ka taa sanni kɛ an balilaw bɛɛ ma k'a mɛn ko n bɛ taa na san ka na tobili kɛ maaw de diɲɛna ka feere k'i ma lɔgɔ la embargo lancela silamɛw kan feere tɛ kɛ u ma sanni tɛ kɛ u ma an bɛ ten dɔrɔn maka kɔnɔna na a gbɛlɛyala kɛra solution foyi tɛ yen nin waati kɛra ko aw ye taa habasa jamana kan aw ye taa najasi ka jamana kan tɔɲɔli tɛ kɛ jamana min kan aw ye taa ka taa aw yɛrɛ kun kalifa ale la aw ye taa asile demander aw ye taa réfugié demander a bara tɔɔrɔya fanga bonyana mata nasrullah ala bɛna anw silamɛw dɛmɛ waati min na jamaa ka kan ka kɛlɛ k'i to tiɲɛ kan dɛ n'o tɛ i bɛ sika i yɛrɛ la i b'i yɛrɛ ma ɲininka bɛɛ ko ko ne ka ɲi bɛɛ ko ko ne bɛ taa est ce que tiɲɛ na e tɛ siki i yɛrɛ ma maa tɛ yen minnu bɔnnen bɛ k'e kɛlɛ wa i kumakan min bɛ kan ka fɔ nin est ce que a bɛ lala bɛɛ ma wa est ce que dɔw tɛ kan ka a minɛ k'a kɛ juguman ye ka na i kɛlɛ wa à partir de ce moment là i ka kan k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na cidenw kɛlɛla cogo min k'o to nin kumakan lase la maa si tɛ se ka cidenw kumakan ta k'a lase cidenw tɛmɛna tɔɔrɔya min na f'i fana y'a dɔn nɛnɛ nkalon bɛ labɛn k'a la i la a bɛ fɔ k'i ye maaw ka nafolo namara a bɛ fɔ k'i ye maaw musow détourné a bɛ fɔ k'i ye silamɛw kun gasi ɲɔgɔn na a bɛ fɔ k'i ka diina ko la janimɛ a bɛ fɔ k'i ye wahabiya ye a bɛ fɔ k'i ye sunnamɔgɔ ye fo nin kumakanw le fɔ i ma o waati la e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na ja kumakan min bɛ kan ka fɔ nin ja a bɛ se la dusukun na silamɛw c'est une réalité kira sallallahu alaihi wasallam ale le ko ko anw
anw le ka lajarabili ka bon ni bɛɛ ta ye nous les prophètes an y'a daminɛ an fa dama fo kana se alakira la sallallahu alaihi wasallam cidenw ka biographie lajɛ tɔɔrɔya le tun bɛ lala o kan waati bɛɛ kira n'a tun bɛ seli maka kafuru tun bɛ na ka na nɔgɔ ni ɲamaɲama ta k'a bɔn a kɔ la a tɛmɛna nin tɔɔrɔya bɛɛ la e ɲɛna k'a fɔ ko Allahu Taala bɛna e to yen nin cogo la ala k'i ma kuranna kɔnɔ ahasiba an-nasu an yaqulu amanna an yutraku ki e bɛ to yen wa hum la yuftanun ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun abe aw kɔnɔ le ko ne ala bɛ nin to yen ne ye karamɔgɔ ye ne ye silama ye ko ala bɛ nin to yen i yɛrɛ ka famille na tɛ to yen a bɛ daminɛ i ka famille ma n'i ye sutura ta i ba b'i neni i kɔrɔw b'i neni i ka famille b'i neni cɛ anw ka famille na an ma nin burumusi don la ye fɔlɔ e y'i yɛrɛ bila burumusi la ten k'i ka cɛɲa datugu i yɛrɛ bɛ kɛlɛ dabɔ i ka famille de la i ye fɛn min ta nin cɔ min ye sutura ye fo i ye lajarabi le i ka maaw bolo fɔlɔ k'a lajɛ Allahu Taala b'i mafilɛ est-ce que tu es prête maintenant ka hijabu ta maaw b'i saboter kɔɲɔya ɲuman ba nin na mɔgɔw kɛlen bɛ k'o yɛrɛ labɛn ka fani ɲuman don e bɛ taa ka taa fani fini ta k'a don i kana pour te décourager musow kɛlen bɛ k'o ka cɛɲa bange k'o ka cɛɲa labɔ lomi e bɛ taa ka t'i yɛrɛ bila nin fani na ile fana tuɲa ye fanifin dɔ ye mais kɔɲɔya fana na tuɲa ye fanifin dɔ ye denguli fana na nin kumakanw de bɛ fɔ k'i sɔgɔ n'a ye nin kumakanw de bɛ fɔ k'i kɛlɛ n'a ye nin kumakanw de bɛ fɔ ka k'i hakili tiɲɛ ka setana miiriyaw la na i la ala ɲami i la dɛ Allahu Taala kɛlen bɛ k'i mafilɛ est-ce que tu vas céder an ye muso caman ye olu donna la o girinna fana ka bɔ a la o ye sutura ta karo kelen karo fila olu yɛrɛ banna k'a lafili cɛ mɛ n yɛrɛ bila nin na mun na ma pɛrɛ tali kama fɔlɔ donc n'i ka famille m'i kɛlɛ n'i teriw m'i kɛlɛ ele yɛrɛ y'i yɛrɛ ma ɲininka est ce que ne ka nin ta ala kosɔn wa ou bien kɛni bɛ ka sutura sugu min don est ce que ala ɲɛsiranya sutura de ye ten wa parce que n'i y'a ta ala kosɔn ala ɲɛsiranya ta n'i y'o ta i bɛ kɛlɛ dɛ muso y'i ɲɛ lɔ donfani ɲumanw la muso y'i ɲɛ lɔ pareliko ɲumanw la ko ale bɛna nin bɛɛ la ka fɔ nin to yen n'a bɛ bɔ kɛnɛ ma k'a yɛrɛ bila sutura la ko belebele lo dɛ limaniya belebele lo dɛ mɛ min fɔra ni limaniya belebele le muso ye a kan sani min bɛ don a kan na ko o to yen k'a b'o don so kɔnɔ le a cɛɲa kɔrɔ k'a bɛna ka na a farikolo yɔrɔ datugu k'a bɛ bɔ kɛnɛ ma a sutarani bɛ bɔ kɛnɛ ma muso ka sani o lani m'a bolo sani do ka di muso ye sani fana ye fɛn valeur ma ba ye ko non ne tɛ n ka sani do ka bɔ kɛnɛ ma ne bɛ n ta don so kɔnɔ n cɛɲa kɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ sani sanna bi a tɛ sanna cɛ yɛrɛ kosɔn fani minnu bɛ kalana bi musow bolo a si tɛ kalana furucɛw kosɔn kɛnɛma yɔrɔ y'a fɔ kɛnɛma yɔrɔ y'a lakali a banna n'a sɔrɔ e bɛ furu le la e ka di i cɛ ye e n'i cɛ ka di wallahi sutura on n'a même pas de problème si je sors et si je me mets dans mon hijab il a où le problème et si je suis déjà apprécié par mon mari dans mon hijab c'est le plus important si le monde me condamne ma famille me condamne tout le monde me condamne parce que je me suis mis en hijab j'ai porté hijab mais c'est leur problème ça n'engage que eux c'est pas eux qui vont me défendre le jour de la résurrection ni dans ma tombe et ça n'engage que eux c'est leur problème. Mais quand vous êtes complexé, quand on vous parle net là, vous êtes découragé. Quand on vous sabote net là, vous délaissez. Quand on parle un peu de hijab net là, surtout ni hijabu do la kelenga kojuguke. Oh, fani fintigu nunu o sombe kajugu subhanallah mbalma muso. Ni kumakan julumu ni ba don kiyamalon. Ni adamadon la je domaine te dugukolo ko ka mɔgɔ jugu tɛ domaine min na o tɛ dugukolo kɔ kan même dans ta propre famille i faden dɔ bɛ yen i bamuso den dɔ bɛ yen o ni e jogo tɛ kelen ye est ce que o b'a yira k'a fɔ ko aw ka famille man ɲi wa ni fanifintigi don n'i y'a mɛn ko a ye ko kɛ ko min tɛ ko bɛn ta ye o tɛ fanifintigi bɛɛ ye dɛ c'est à dire duniya bɛɛ bɛ ko kɛ maaw b'a a cautionner duniya bɛɛ bɛ tiɲɛni kɛ baasi t'a la mais mɔgɔ minnu ko yɛrɛ ma ko sunnamɔgɔ
n'olu kelen pe ka ko kujugu kelen kɛ i bɛ image bɛ circuler réseaux sociaux bɛɛ kan. Pourquoi? Parce qu'ils veulent combattre la sunna du prophète. Ils veulent combattre même les prescriptions de Dieu dans le Saint-Coran. Parce qu'une personne, un individu, a fait des choses anomalies. Subhanallah. Ala ka lolo na tieni mi me kela silama obolo o fanga silama do bolo fanga kabo. Mais machite kuma ola. Mais sutara tala kelenye na kanake. Silama de ale sutara ninte. Ale loni me ka sumurubaya ke maw bena takata na ye ka o makonya bwala. Machite kuma ola atoka ke Aisha wa kala Maryam wa kala Karija wa machite kuma ola kala Safiye machite kuma. Mais ni sutara tala kelenya ke ibe durunya beye obo onne chejugu ni taka sutara besabote. Mais aw ya donc a foko aw be aw ne min taka sutara tala uneni ne min tatoni ala kera ye mogo ye jahanama kono o guloni me onneuna onne minute me adamadon lacien ka maw jashi wallahi aw be ni galon tige ni besebe ni me aw ka gafela ka aw ma kono gafela ala ko qur'ana kono nunu keto fola no ka kitabu dila oma gafemi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada ni sutara tali limanyatila ibe duwo ke ala ma limanyat dilima ele te fe kata ibe maw farifaga minu fana kata ibe kanga olu togoche ele ye jahili ni munafiku kafiri kafsanile wallahi min kali ala ta'ala la kafiri kafsani munafiku ye parce que ala yara ko ale ala te munafiku fe munafiku be do jahannama so be dugumale munafiki te kafiru chama be on slamaw le chama un musulman hypocrite qui s'associe avec les non-musulmans pour combattre l'hijab. Ala yere ka femi diaboya silama muso kanko yata. Ama ka chidem belebele yere muso na demso épargné. Ako Muhammadu i muso ni dew ani muminu muso ne ala taala de koko ye sutara ta. Es adamaden seni bolo ete fosi ye jini bogoko. Ibe sa comme ibe sunoro chogo ibe sa o chogo de la ite si yere balla sayama ele mi yere bla fem foi contour la fo ala ka fem nyini aka jonfe ne balma che yi yere bla guerre de la ni ne guerre mi ite se mate dugu kolo ko ka mi me se ka guerre kele mate mi me se ka ala taala makan kele dina juma me kele la bi dugu kolo ko kan ka silama yabo o tei mais men kali ala taala la ne nibe mansa min bolo kele mi melala silamaya kan jugu bolo na kele tu nyasina dina ma a dina shi tu metunu a dina tu meta fighti la a dina ko tu me bandu kolo koka kele mi melala silamaya kan wallahi na kele tu nyasina dina ma o dina ko tu me ban pew mais an ka dina ante sankorota ni korota soro fanye kele no sawala sanyirika temeni o yi attaquer anka chide na no tungolo o ye anka chide mbonyoya ni photo ni image ye ka sumuruba do ta ko bla photo la ka anka chide mbonyoya wala ma minu yo ke olu yara ka jamana mogo mado islamaya la fo bara keni ko bolo subhanallah ne ko konte fe ka minye janine ko ko mu kele abe komi nebe ka nganga maw welele kana do dina wala aw ya remarqué sika fo itala islamaya te sankorota soro fo islamaya e attaquer fo islamaya e kelele do ole kosa minu kenime ka kele olu yere don ke to sigila ka mafle ni mu dina sugu mane o kanya nyini ni toto ila sa o ba ye ka fo ko kisi dinalo ben dinalo family dinalo hina dinalo dina mino annanale kana adamadenya labbe dina mino annanale kana adamado fara nyongo kan ka dusuku ke kelenye dina mino hina dina lo kan hina desebato ani orfele la ni muso chesala de minu toto abe fo luma ko orfele dina ni koko ka hina olula dina ni yera koko ni chesala ko asala ka feminto ko ka chela ko nyumana nono beto ni nyanyini ni lo bae ka fo tunya na dina ni mekele la ambolo ni nte kele ke nte dina mini kele kaka family dina do kolon dina do me kuma kami me fo ni dina ma
ka maaw fari faga ka maaw décourager ka diina ni saboter ka baara kumaw fɔ a kɔnɔ minnu tɛ tiɲɛ u ye ele silamaden fana b'i ta ka fara olu maasuguw kan ka diina kɛlɛ ele ni alaw taala cɛ an bɛ mun fɔ est ce que ninnu kafiru yɛrɛ ma surun anw na ka tɛmɛ e min b'a kɔnɔ e fana kɛlen bɛ k'a kɛlɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko adamaden fɔtaw a n'a kɛtaw kiyamalo sika t'a la ɲininkali bɛna labori i ka nin kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ nin na an bɛ alaw taala dali k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ala m'o kɛ la ninnu b'a fɔ anw tun kɛlen bɛ ka ninnu saboter anw tun kɛlen bɛ ka ninnu mɔkɛ alaw taala ko inna dhalika la haqqun takhasumu ahli nnar nin ye tiɲɛ de ye nin ye fɔnkɔɲɔgɔnya ye kɛlɛ ye tasuma kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la marhaban bihim bal antum la marhaban bikum ni jahanama kɔnɔ don dɔw nana ka na dɔgbɛrɛw sɔrɔ yen maa ma jigin n'u b'a fɔ ka ɲɛmɔgɔw ma vous n'êtes pas la bienvenue you are not welcome ele ta tɛ jahanama ye an bɛɛ donna a la de ele ko ko non ko ne i tɛ ne danse subhanallah la marhaban anw t'i labɛn ni kumakan ɲuman ye ele nana anw sɔrɔ tasuma min na nin cɔ anw mɔnɛni de bɛ nin tasuma na e fana bɛna ka na fara anw kan e fɛnw ye mun f'i ye k'a fɔ k'i danse an t'a fɔ k'aw danse an tɛ danse kuma fɔ aw ye an t'a fɔ aw ma ko welcome an t'a fɔ aw ma ko bienvenue vous n'êtes même pas la bienvenue ici même parce que anw yɛrɛ tɔɔrɔ ni m'a kɔnɔ aw fana bɛna ka na fara anw kan kɔ joli minnu bɛ bɔla anw na nɛkuru minnu bɛ bɔla anw na jikalama minnu bɛ kan ka bɔn anw kan aw fana bɛna ka na fara anw kan o la olu fana b'a fɔ tɔ kelenw ye anw fana tɛ aw bisimila anw fana tɛ aw fo ni nali foli ye ninnu bɛ kafiriya ɲɔgɔn ma ninnu bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ne yɛrɛ ɲinɛ k'a fɔ ko ni lona nan'i fɛ i bɛ lona labɛn ne lona fana bɛ na ni nouvelle ɲumanw de ye i b'a maɲininka nouvelle la mais lona ani a jatigi ninnu fila yɛrɛ bɛnnen t'a la jatigi ko aw kɔni aw ka nali man di an ye yan minnu nana olu fana b'a fɔ ko anw fana yɛrɛ mako tɛ aw la yan komi aw tɛ fɛ ka an ye anw fana tɛ fɛ k'aw ye ninnu yɛrɛ bɛ kɛlɛ kuntan jumɛn de la nin aw bɛ tasuma kɔnɔ aw ko dɔw olu ma ko an t'a fɔ aw ma k'aw danse olu fana b'a fɔ ko an fana t'a fɔ aw ma ko an nana nin ye kɔnɔnafili kumaba ye dɛ wallahi nin ye kɔnɔnafili kumaba ye kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma alaw taala bolo ala m'o kɛ la an bɛna segin ka na an ka sura ma alhamdulillahi rabbil alamin an faw ni an baw nin ye lon belebele ye lon min silama bɛɛ ka kan ka sigi ka tagasi ka miiri a ma i b'a lajɛ i b'i ka diina ta da minnu la i b'a ta gafe kitabu minnu kɔnɔ i b'i ka silamaya ta karamɔgɔ minnu nɛn kan a lajɛ dɛ n balimacɛ ni n balimamuso n'o tɛ nimisa belebele dɔ natɔ y'i yɛrɛ to maa minnu bolo ni olu kɛla i ka fili sababu ye tuma dɔ e hakilinata la k'a fɔ i bɛ tiɲɛ de kan ka sɔrɔ ni tiɲɛ cɛ ka jan ɲɔgɔn na kiyama don e ni ninnu kɛtɔ ɲɔgɔn jugu de ye jahanama kɔnɔ i yɛrɛ b'a nata ko ala ye dɔ fara o ka jangata kan min ka bɔ ka tɛmɛ e ta kan an bɛ alaw taala dali ka anw seniya ka bɔ nin yɔrɔ ma ala m'o kɛla arijinɛ kɔnɔ kisi so don nɛɛma so don dagamu so don hɛrɛ so don olu tɛ foyi la ye dagamu ni hɛrɛ kɔ mɛ jahanama kɔnɔdenw o yɛrɛ tɛ se o yɛrɛ nafa la o yɛrɛ tɛ se hɛrɛ lasela ɲɔgɔn ma o kɛtɔ hɛrɛ ɲinina mɛlɛka minnu fana fɛ mɛlɛkaw b'a fɔ ye ko ciden ma na o ma wa bɔnɔ de y'o ye bɔnɔ min n'a bangeni bɛ allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.